आम पाइले जेन कि कॉइंट पदर माने राजा के आपण मन देखि पारथो तांकर भेष पोशाक रे तांकर ड्रेस रे निहाती पचमा हम नाट्य जगत रो माने कहबा गले मुखिया सनर इवन स्टोरीटा उत्पन्न हेसी माने राजा रानी ठारो निहाती हम ब्लॉग माध्यम रे पाइछो आमे भी गर्वित तो चलन से भी माने पचारमा आरो स्वागत करमा आगर भी सुंदर अभिनय निपुण अभिनय मु स्टेज रे देखुतिली अति मते मधुर बा सुंदर लाला तेणुकर मिले नमन करी प्रत्येक आपण माने निजर निजर अनुष्ठान रे जानी यात्रा पर्व पर्व निहाती निमंत्रण करन कॉइंट पद नाड रे चलन से के भी हम स्वागत करमा आ तांकर नागा पचारमा नमस्कार आज्ञा नमस्कार सर नमस्कार भल अच्छा आज्ञा भल अच्छे सर आज्ञा आपण नागा टी कह दियम मोर ना होचे भजन यादव मोर गाँ होचे लुआबेली चंदाहानी ब्लॉक नवरंगपुर जिला आज्ञा निहाती सार इन गोटे आपन माने सुंदर माने गोटे माने अभिनय मिली छै कहले राजा तो आपन केते गर्वित लागसे माने नाटर गोटे मुखिया है बहुत गर्वित लागसे आज्ञा जेहेतु कि कॉइंट पदर जनता टीम ने हमर गुरुश्री जेन देवेंद्र अछन से माने चांस देवार मुई मध्य निके भारी खुशी आज्ञा होय आज्ञा सर देखबा कहबा गले आपन राजा मुकुट राजा माने पोशाक ई भइला कर आपन के गर्वित लागै छै कहबा गले होय आज्ञा बेसी गर्वित लागै छै आज्ञा आज्ञा तो निहाती सर माने गोटे गर्वित लागसी गोटे माने राजा सॉरी तो सर इन स्टोरी रे आपन दुईटा महारानी के केनता रे आपन मैनेज करू तुम कहबा मैनेज करबा कथा गइले आज्ञा एटा स्टोरी हंता होचे सर आज्ञा गोटे रानी के पुत्रनी है आज्ञा आर गोटे रानी के विवाह हवार पड़सी से रानी के भी पुत्र नहीं है पर निके चाषी जेन हमर देशर चाषी थीसन तार पिला के हमें कोले नेसु कोले नाला पर निके बड़ रानी के आर छुआ हेसी आज्ञा होय तापर छुआ हला पर और में दुईटा छुआ के पोसुचन होय होय आज्ञा से टाइम जे हम खलनायक ना खलन एकटा परे से मन खल करसन आज्ञा आर पर निके निजर छुआ जदी राज्य नी पावा बोली करी से मने खल करसत गोटे चाषी पुत्र गोटे निजर पुत्र जे निके खलनायक कहबा कथा जे निजर पुत्र थाउ थाउ केनता से पालित पुत्र निके राज्य बाहर पावा बोली कि निके से मने खल करसत आज्ञा निहाती सार कहबा गले गोटे भिन्नर माने धारणा लागसी बहुत सुंदर स्टोरी आपण देखुछन जानुथिबे आर दर्शक माने मी जेन दर्शक माने भी देखिछन से माने मध्य निके निश्चय जानि पारुछन आज्ञा फिर भिले माने इन गोटे खलनायक रो इच्छा जे मोर झियो के माने देवी माने राजा पुत्र ला ई बेला स्टोरीटा माने गोटे भिन्न धरणर कहबा गले होय होय बेले राजार पुत्र आ गोटे पालित पुत्र हाटा भी राजार पुत्र ने पालित पुत्र आज्ञा एटा निके निजर पुत्र के देवी जे से राज्य भोग करी कर मर्जी खावा आज्ञा एटा तो गोटे पालित पुत्र है आज्ञा तार किछि गारंटी नहीं बोली कि निके खलनायक जे हमर आज्ञा कहसन आज्ञा आर निके निजर जी के निके निजर ओरुसरु जन्म हेतिबा राजार ओरुसरु ताके एका देबा लागि निके से मने चेष्टा करसन माने प्रयास रखसन जे खलनायकटा होय बहुत पूरा भिन्न स्टोरी कहबा गले निहाती माने आपण नाट्य जगत के माने किबरु पाद दिचन माने एटा प्रथम राजा कि आगे अभिनय करना करथिले मुई आगरू भी करूथिली आज्ञा हमर निजर गाँ रे लुहाबेली रे एका मोर फास्ट है तारु कॉइंट पदर के पाद माड़ी छे आज्ञा गाँ रे 2 वर्ष खंडे कली आरु एबे वर्तमान 2 वर्ष खंडे निके कॉइंट पदर रे हवा आज्ञा सेना केने भूमिका करथिले सेना भी राजा भूमिका रे एका करूथिली आज्ञा 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 निहाती सारा आपण रो माने कंठटा बहुत मधुर है कहबा गले निहाती जतले स्टेज के जन प्रवेश करछन सेना गीत दुई पर सुने दियो आज्ञा मोर इंट्री गाना सुने देसी आज्ञा आज्ञा समस्त दर्शक बंधु मन के नमस्कार इंट्री गाना में सुने दउछे केड़े सुंदर मोर उदय नगर मोती माणिके सजा दिसे कि मनोहर प्रजानुरंजन मु विजय सेन आनंदे पाले प्रजा बसी रत्न आसन मस्तके राज मुकुट मस्तके राज मुकुट दिशे शोभित केड़े सुंदर मोर उदय नगर मोती माणिके सजा दिशे कि मनोहर। नमस्कार दर्शक बंधु कंटिन्यू प्रोग्राम अच्छे आमर एंता गला टिके भी खराब हो जाइए से लगी
କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲେ ନିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାବି। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ସାର୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଭିତରିଆ ମାନେ ନାଟକର ଭିତରିଆ ଟିକେ ଷ୍ଟୋରି ଟିକେ ଯିବା ଆପଣ ଏଇନା ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ସିନ୍ ଅଛି ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖଳନାୟକଟା ଆପଣকে ମାନେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ ସତ ସତ କେବେ ମାଡ଼ ବାଜିছে ଆପଣকে ନିହାତି ସାର୍ ସତ ସତିକା ଏକ ମାଡ଼ ମାରସନ୍ ନେ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ନେଇ ମାରଲେ ଆମକେ ବି ନିକେ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ନି ଆସି ଆଜ୍ଞା। ପେଥେସ করবা লাগি ଆଜ୍ଞା। ସତ ସତିକା ମାରଲେ ଏକା ନିକେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଆସି ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଅଭିନୟ করবা লাগি ବି ଭଲ লাগସି ଆଜ୍ଞା। ହଇ ସତ ସତ ମାଡ଼ ବି ଆସିছে ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତ ନିହାତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ସତ ସତିକା ମାଡ଼ ହେସି କି ମାନେ ପ୍ୟାଡର ସାଉଣ୍ଡ ଲାଗି କି ଭଳିଆ ମାଡ଼ ହେସି ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲେ ସତ ସତିକା ମାନେ ମାଡ଼ ହିଁ ହେସି ତ ନିହାତି ସାର୍ ଏଡର ବି ସାଉଣ୍ଡ ଆସି ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ମାଡ଼ ବି ସତ ସତିକା ଆମର অনুষ্ঠাନ ନେ ବୋଲ ତ ବାକି অনুষ্ঠাନର କଥା ମୁଁ କହି নি পারে ଆଜ୍ଞା আমার অনুষ্ঠান সত সতিকা মাଡ଼ ବି দেসন ଆଜ୍ଞା ଆରୁ ମାଡ଼ ଯଦି ନି ଦେବେ ବେଲେ ଆମକେ ନିକେ ସେ ଷ୍ଟୋରି করবা লাগি আমকে ବି ভাল নি লাগে ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମାଡ଼ ହେଲେ ଏକା ମାନେ ଷ୍ଟୋରି କରବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା লাগছি অভিনয় করবা লাগে আর টিকে ভাল লাগছি ଆଜ୍ଞା আজ্ঞা ঘটবার্তার সার ভগবান করু হেন্তা নি ঘটু আজ্ঞা। পরিবারে হেন্তি বিচ্ছেদ নি হবার তা আমার ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭଲରେ ଅଛୁ କୁଶଳ ହଇ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆପଣର ଗାଁର ଲୋକ ଆପଣ ତ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଗାଁରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏବେ ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ ଯେ କେତେ ଗର୍ବିତ କରସନ୍ ভল মোকে তো খুব গর্বিত লাগুছে যেহেতু গাঁরু পদাকে বাহারলে যেন্তা লোককে খুশি লাগছি হেন্তা মধ্যে মধ্যে নিকে ভারি খুশি লাগুছে ଆଜ୍ଞା আজ্ঞা। ନିହାତି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ପୁଅକୁ ବୁଝାସନ୍ ଗୀତ ପଦେ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତି ଭାଇରାଲ ଗୀତଟା ସେ ଗୀତ ପଦେ ହେଇଯିବ কান্দনা কান্দনা মধন কান্দনা মো নয়ন পিতুলা কান্দনা মো নয়ন পিতুলা কান্দনা কান্দিলে কান্দে এ হৃদয় মোহর কান্দিলে কান্দে এ হৃদয় মোহর বুঝি যাও রে মসুনা গণ্ঠি ধন মোর বুঝি যাও রে মসুনা কান্দনা হো হো কান্দনা কান্দনা হো হো কান্দনা মধন কান্দনা মো নয়ন পিতুলা কান্দনা মো নয়ন পিতুলা কান্দনা। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍ କହିଲେ ଗୀତ ଆମର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ବି ମାନେ এই ଗୀତ ମାନେ ଗାଇଥିଲେ ଗାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ମାନେ ସମୟ କମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିକି ଆସି ଆମକୁ କିଛି ମାନେ ବ୍ଲଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ ଗୀତ ବି ଶୁଣାଲେ ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଯେନ୍ତା ଛୋଟ ମୋଟ କଳାକାର ମାନକେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନ୍ତି ଆନୁଛନ୍ ଆରୁ ଲୋକ ଲୋଚନ ମାନକେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛନ୍ ସେଥିର୍ ଲାଗି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଜ୍ଞା ମନକେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର।